वेलकम टू एवरीवन। आज क्लास रे आमे आसंतु पढ़िबा क्लास 7 रो जो इंग्लिश बही रही से इंग्लिश बही रो लेसन नंबर 6 रो जो चैप्टर रही टॉपिक रो नेम होची द कंगारू अर्थात जो कंगारू बोलिक जो जीवटी रही तारी संबंध में यही विषय वस्तुटी रही देखिबा आम कंगारू विषयटी कौन रही। प्रथम देखो ये जो बारकोड स्कानर देती स्कानर को जब आपण मैंने स्कान करेंगे तेज ताल कंगारू विषयटी आपणकर स्कानर ऑटोमेटिक नेट थिले आसो भारी। तो वर्तमान आम पढ़ा द कंगारूस विषयटी यही विषयटी विशेष भाव में सप्तम श्रेणी पिलामानंकर जो इंग्लिश बही कंगारूस विषय अटे एवं शिक्षक और छात्र छात्री मानक सहायक हेबो। देखो सीजन 1 फ्री रिडिंग ये गोटे चित्र देछि गोटे कंगारूर चित्र देछि सी द पिक्चर अर्थात ये चित्रटी को देखंतु व्हिच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर यही चित्र व्हिच कहले क्यों एनिमल होछि पशु सी कहले देखिबा इन द पिक्चर अर्थात ये पिक्चर आपण क्यों एनिमल देखुछंती पशु बा प्राणी को देखुछंती। लेट्स रीड द टेक्स्ट एंड नो ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द एनिमल। लेट्स रीड चलंतु पढ़िबा द टेक्स्ट यही विषयटी एंड नो एवं जानिबा ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स बहुत किछि आग्रहजनक विषय वस्तु अबाउट द एनिमल। तो यही जो एनिमल टी रही कंगारूस तो तार विषय में आम बहुत किसी इंटरेस्टिंग थिंग्स जानिबा। देखो ये जो गोटे चित्रटी अच्छी आपने देखते हूँ कंगारू तार दुई गोड़े से ठिया पछ दुई गोड़े आग गोड़ दुईटी छोट अच्छी एवं यह मध्य गोटे कंगारू एवं ये कंगारू पेटरे गोटे स्किन गोटे पकेट बा थली अच्छी से तार छुआ को ये थली रे रखी। वर्तमान आम संपूर्ण विषयटी पढ़ा। SGP 1 रीड पैराग्राफ 1 टू साइलेंटली पैराग्राफ 1 एवं 2 को नीरव भाव में पढ़ा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एवं तले दिया प्रश्नर उत्तर देवा यही पैराग्राफ अनुकरण रे फॉलो कहले अनुकरण। तो ये जो SGP 1 और 2 1 रे कौन चैप्टर अच्छी वर्तमान आम पढ़ा SGP 1 व्हाट डू वी थिंक आम कौन भावुचे ऑफ व्हेन someone talks about ऑस्ट्रेलिया जेतेबेले someone कही टक्स कहले कथबार्ता हवा एबाउट विषय ऑस्ट्रेलिया जेतेबेले कही ऑस्ट्रेलिया विषय कथबार्ता होछंती प्रथम आम कौन भावुचे आम जेकोसी देश राज्य जहाँ विषय कथा हुए कि मनीष जहाँ विषय कथा हुए से तार किसी गोटे स्पेशलिटी थाए से स्पेशलिस्ट विषय आम प्रथम धारणा आसे। तो देन कंगारूस एस लगी बहुवचन अर्थात ऑस्ट्रेलिया विषय पचारे आमर प्रथम धारणा आसे कंगारूस विषय ऑफकोर्स निश्चित देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट देयर कहले सेठरे इज आन लगिले AEIO यू पूर्वर आन लगी थाए स्टोरी गोटे कहानी अबाउट विषय हाउ दिस एनिमल्स किपरि यही पशु माने प्राणी माने गॉट देयर नेम गॉड कहले पाइबा देयर से मानकर नेम ए प्राणी माने से किभली भाव में निजर नाम प्रथमे पाइथिले बा तांकर नामकरण करा जाइथिला। कैप्टेन जेम्स कुक वाज ए फेमस 18th सेंचुरी इंग्लिशमैन कैप्टेन जेम्स कुक जी कि 18th सेंचुरी जड़े फेमस प्रसिद्ध इंग्लिशमैन अर्थात इंग्रेज लोक बा इंग्लैंड देशर लोक केते कौ समय ना 18th सेंचुरी व्हेन ही लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया लैंड कहले ओह्लैले बा पाद थाबिले इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रे इन होची रे ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया देशर ना व्हेन कहले जेतेबेले ही सॉ ए ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स ही कहले से सॉ देखिबा ए ग्रुप ऑफ गोटे ग्रुप ए स्ट्रेंज एनिमल स्ट्रेंज कहले अचिन्हा पशुंकर गोटे ग्रुप देखिले पॉइंटिंग टू वन ऑफ देम पॉइंटिंग कहले से जिनसटा को पॉइंट करी ओ टू वन ऑफ देम से मानक मध्यरु जनकु पॉइंट करी बा जनकु कौन दर्शाई ही आस्क्ड एन ऑस्ट्रेलियन नेटिव आस्क कहले पचारिले आन ऑस्ट्रेलियन नेटिव कहले जने ऑस्ट्रेलिया नागरिक को मूलवासीदा को व्हाट इट वाज केल्ड व्हाट कहले कौन इट वाज केल्ड कहले कह जाए यहाँ कौन कह जाए कंगारू आंसर द मैन मनीषटी उत्तर देला यहाँ कंगारू कह जाए व्हिच इन हिज नेटिव लैंग्वेज ये जो वर्ड कंगारू जो वर्ड रो नेटिव लैंग्वेज तार अर्थ कौन बा मूल तांकर आंचलिक भाषा तार अर्थ कौन मीन्ट आई डोंट नो अर्थात से कहला कि मु जानी नहीं किंतु जेतेबेले के जो जेम्स कुक जानले से कहला कंगारू से भाभी नेले ना कंगारू कंगारूस आर मार्सुपाइल्स
अर्थात कंगारू माने मार्सुपियल्स अटंती। दिस मीन दैट बेबी कंगारूज मार्सुपियल्स मीन होची बेबी कंगारूज आर क्यारिड बाय द मदर इन ए पॉकेट ऑफ स्किन। छोट कंगारूटी ता माँ पेट्रे थिबा स्किन बा चमड़ार थली रे बास करथाय, तेणुकर ताको मार्सुपियल्स बोली कुहाଯାଏ। व्हिच इज ऑन द लोअर हाफ ऑफ हर बॉडी, जहाँकि लोअर हाफ ऑफ हर बॉडी अर्थात गोटे तार संपूर्ण शरीर को जदि दुई भाग करा जिवो, ए हाफ करा जिवो, हाफ लोअर रहइबो हाफ रहइबो अपर, तो से ए हाफ रो लोअर हाफ अर्थात माने तार शरीर अर्धांशर तल भागरे कौन रही स्किन पॉकेट रही। एंड दिस बेबीज व्हेन दे आर बोर्न आउ से छुआ माने कंगारूर शावक माने जितेबाला बर्न कहले जन्म हुआ आर इच ओनली अबाउट 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। प्रत्येक केते उच्चता था मात्र 2 सेंटीमीटर, मात्र 2 सेंटीमीटर कहले आम छोट बहुत छोट माने आंगुठीर गोटे आंगुठी ठारू मध्य आमर सान होता है। तो कंगारू छुआ मैंने जन्म होगा समय शावक मैंने जन्म होगा समय मात्र 2 सेंटीमीटर लॉन्ग था। तो देन आम यार क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। तो इफ SCB 1 और 2 फॉलो रे, व्हिच कंट्री इज फेमस फॉर कंगारूज? द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कंगारूज। What did Captain James Cook find? Captain James Cook find a group of strange animals। अर्थात कैप्टन जेम्स कुक फाइंड कले पाइले बा खोजी पाइले कौन पाइले ना ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स। What did he went to know? What did he went to know? से किभली भाବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? तो कैप्टन जेम्स कुक asked to an Australian native person what is the name of this strange animals। अर्थात कैप्टन जो मूल स्थान बासिंदा ऑस्ट्रेलिया जड़े बासिंदा को पचारि पशुकर नाम कौन। व्हाट डिड द नेटिव आंसर? से नेटिव मूल बासिंदा जनक कौन उत्तर देला? द नेटिव आंसर्ड कंगारूज। नेटिव आंसर देला कंगारूज व्हिच मीन्स आई डोंट नो मीन अर्थात से जानी ना किंतु से भावी नेले कि कैप्टन कुक तार ना हूँ कंगारू। What does the word kangaroos mean? The word kangaroos mean I don't know। कंगारू अर्थ हूँ मु जानी ना। बेबी कंगारूस आर क्यारिड बाय, बेबी कंगारू कहा द्वारा क्यारिड करा जाए? बाय मदर कंगारूस इन हर स्किन पॉकेट। ओके, बेबी कंगारू क्यारिड बाय मदर इन पॉकेट। बेबी कंगारू तार माँ द्वारा पॉकेट रे बहन करा जाय थाए, ता माँ ताको पॉकेट रे बुहाई नहीं थाए। What does the mother use to carry her babies? जो मदर कंगारू कौन क्या शरीर के अंश को व्यवहार करता है बेबी को बहन करने ना स्किन पॉकेट इन हर लोअर हाफ ऑफ बॉडी। बॉडीर अर्धांश तल को रही स्किन पॉकेट को व्यवहार करता है। वेयर इज द स्किन पॉकेट ऑन हर बॉडी? स्किन पॉकेट सिचुएटेड इन लोअर हाफ ऑफ हर बॉडी अर्थात शरीर अर्धांशर तल भाग को से स्किन पॉकेट अवस्थित रही। तो बर्तमान SCP 1 आम पढ़ले, तो सीजन 1 रो SCP 1-2 पढ़ले। देन बर्तमान आम सीजन 2 पढ़ा। आम सीजन 2 रे कौन रही देखा। ये कंगारू संबंध अधिक किसी आम पढ़ा। रीड पैराग्राफ्स 3 and 4 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैराग्राफ 3 and 4 आम नीरव भाव में पढ़ा और तार उत्तर देवा। 3 रे रही देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कंगारूस। देयर कहले एठारे आटा बहुवचन पाई लगे, मेनी कहले बहुत, काइंड्स कहले प्रकार कंगारूस। एठारे बहुत प्रकार कंगारूस अछंती एंड दे आर ऑल डिफरेंट इन साइज। दे कहले से माने, आर ऑल कहले समस्त, डिफरेंट कहले भिन्नता रही अलगा, इन साइज अर्थात तांकर जो साइज अनुसार उच्चता और चौड़ा से अनुसार से जड़े अन्य जन ठारू अलगा। द वालाबी फॉर एग्जांपल गोटे कंगारू जाति अच्छी जार ना कौन वालाबी माने फॉर एग्जांपल कहले उदाहरण स्वरूप इज ओनली एज बिग एज ए रैबिट। गोटे माने वालाबी संप्रदायर जो कंगारू अच्छी से गोटे बड़ ठेकुआ परिका देखा। बट द ग्रेट कंगारू किंतु जो कंगारू ना हूँ ग्रेट कंगारू और ए फॉरेस्टर किंबा गोटे फॉरेस्टर, ग्रेट कंगारू जहाँ कहुए ताको फॉरेस्टर बोली कहुए, इज नियरली 2.5 meters।
2.5 अर्थात 2.5 मीटर 2 मीटर आउ अधा टल उच्चता एंड वेक्स अबाउट 19 किलोमीटर वेक्स कहले तार ओजन 2.5 मीटर उच्चा एवं 90 किलोग्राम ओजन क्यों कंगारू द ग्रेट कंगारू और ए फॉरेस्टर देन फोर्थ पढ़िबा हमें A kangaroo has very large hind legs upon which it stands. Large कहले बहुत बड़ हिंड लेग्स हाइंड रु हिंड आसी हाइड रु हिंड आसी अर्थात लुचिथिबा एठी हिंड लेग कहले पछ बलिष्ठ गोड़ पछरे तार दुईटी गोड़ थाए अपन कहले ऊपर व्हिच इट स्टैंड्स जहाँ ऊपर कि से छिड़ा हुए इट यूजेस इट्स लॉन्ग पावरफुल टेल अर्थात यहाँ मध्य निजर लॉन्ग कहले लंबा पावरफुल शक्तिशाली टेल लांज टू बैलेंस इटसेल्फ व्हेन स्टैंडिंग अर्थात तार शरीरटी जो बड़ अच्छे आग को दुईटी गोड़ अच्छी तार शरीर को समतुल्य रखापी तार शरीर भारसाम्य रक्षा करने कौन करे तार से दुई गोड़ और लांजर साहाय्य नहीं थाए द टेल ऑल्सो गिव्स इट एन एक्स्ट्रा पुश यही लांजटी एक्स्ट्रा पुश अधिक बल प्रदान करता है माने एक्स्ट्रा तार शरीर ठारू अधिक बल प्रदान करता है बाह्य बल प्रदान करता है व्हेन जंपिंग एंड लिपिंग जितेबाला डिए और कूदा मारे से समय नॉर्मली ए कंगारू हॉप्स फ्रॉम 2 to 3 मीटर्स हॉप्स कहले डेइबा नॉर्मली साधारणतः भाव में फ्रॉम 2 to 3 मीटर्स 2 ରୁ 3 मीटर पर्यंत डेई पारे विथ इच लैब गोटे कूदारू आ गोटे कूदा मध्य बट व्हेन इट इज इन ए हरी और इन ए डेंजर किंतु जितेबाला यहाँ अति तर्तर कि कौन थाए ना जो विपदर सूचना थाए विपदर थाए इट कैन हॉप इवन 6 मीटर्स या 6 मीटर पर्यंत डेई पारे एंड इट्स टेल इज वेरी यूजफुल इन दिस लॉन्ग हॉप्स यही समय तार जो लांज ताको बहुत साहय करे कहीं जो गोटर डिए लांज को भरा देकरी डेई पड़ी थाए बर्तमान तर आम क्वेश्चन आंसर देखा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नेम टू काइंड ऑफ कंगारूज अर्थात जो दुई प्रकार कंगारू अच्छे तार नाम लिखा गोटे हूँ वालाबी आ गोटे हूँ द ग्रेट कंगारू और फॉरेस्टर वालाबी इज एज बिग एज ए रैबिट वालाबी गोटे रैबिट परी देखा बहुत बड़ हाउ टल इज ए फॉरेस्टर फॉरेस्टर केते उंचा 2.5 मीटर अर्थात 2.5 मीटर पर्यंत उच्चा इट वेक्स अबाउट यार ओजन केते 19 किलोग्राम यार 90 किलोग्राम यार कौन ओजन अटे व्हाट डज ए कंगारू डू विथ इट्स हिंड लेग्स कंगारू स्टैंड्स विथ इट्स हिंड लेग्स ओके एंड लिव्स कंगारू तार पछ दुई गोड़ साहाय्य ठिया होता है डेई थाए कंगारू हैज ए लॉन्ग एंड पावरफुल टेल कंगारू गोटे लंबा एंड पावरफुल शक्तिशाली टेल कहले लांज अच्छे हाउ डज इट यूज इट यहाँ किभली भाव में व्यवहार करे रीड आउट द सेंटेंस एज योर आंसर तो आंसर पढ़ी तार सेंटेंस पढ़ी दबा तार लांज ताकू ठिया हेबारे एवं विपद समय जोरे कूदा मारे कौन करे साहाय्य करे यूज टेल help kangaroos when leaping and jumping and fast running fast leaping अर्थात विपद पे जो जोर जोर टिया समय लांच साहय करे ना नहीं करे व्हाट डिस्टेंस डज ए कंगारू हॉप इन हिज लेग कंगारू गोटे कूदारू आउ गोटे कूदा मध्य केते डिस्टेंस थाए ना कंगारू गोटे कूदारू आउ गोटे कूदा मध्य थाए आमर केते 2 ରୁ 3 मीटर डिस्टेंस 2 ରୁ 3 मीटर डिस्टेंस थाए देन व्हाट डज ए कंगारू टेक लॉन्ग हॉप्स कंगारू केतेबेले लॉन्ग हॉप्स लंबा डिया मारे व्हेन ही फील्स हरी और इन डेंजर अर्थात तरतर कि कौन विपदग्रस्त अवस्था थाए तो देन आम पढ़े SCP-3 रीड पैराग्राफ 5 and 6 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो पैराग्राफ 5 and 6 नीरव भाव पढ़ा और से पैराग्राफ अनुकरण प्रश्नर उत्तर देवा व्हाट डू कंगारू ईट कंगारू व्हाट कहले कौन डू कंगारूज कहले कंगारू मान इट कहले खाती दे इट मेनली वेजिटेबल्स इट कहले खाती मेनली कहले मुख्य भाव में वेजिटेबल्स परिबा और सबुज पनीपरिया जनरली दे लाइव फॉर 15 years जनरल कहले साधारणतः भाव में दे कहले से माने लाइव बंचती फॉर 15 years
15 years ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେ ଅଫ୍ଟେନ୍ ଗଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଅଫ୍ଟେନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍, ଜଣେ ଦେଖାନ୍ତି ବା ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମବ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମବ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେନି ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସଚ୍ ମବ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଉଥିଲା ଏଇ ମବ୍ସ ବା କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା କଙ୍ଗାରୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ନାଓ ଏଡେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମବ୍ ଅଫ୍ ଇଭେନ୍ 100 ଇଜ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଲାର୍ଜ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଙ୍ଗାରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 100ଟି କଙ୍ଗାରୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ତାହା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ବା ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଲାଇକ୍ ଏ ଡଗ୍ ଅର୍ ଏ ବିୟର୍, ଗୋଟିଏ କୁକୁର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ପରି। ଏ କଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ଡ, କଙ୍ଗାରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସର୍କସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ସମଟାଇମ୍ ଟିଚ୍ କଙ୍ଗାରୁ, ସର୍କସ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍କସ୍ ରହିଛି ତାର ଟ୍ରେନର୍, ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସମଟାଇମ୍ ବେଳେବେଳେ, ଟିଚ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍, ଟିଚ୍ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁସ୍କୁ ଟୁ ବକ୍ସ, ବକ୍ସ କହିଲେ ମୁଥା ମାରିବା, ବକ୍ସିଂକୁ ଏଠି ବକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ୟୁଜିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପୁରାଇ ମୁଥା ମାରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ହାତର ନଖ ବାଜିବ, ତା ହାତର ଗଠନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍କସ୍ରେ ତାକୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧାଇକିରି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କଙ୍ଗାରୁକୁ ବକ୍ସିଂ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ଅଫ୍ଟେନ୍ ବିକମ୍ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ସର୍କସ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ, ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ପ୍ରାଣୀଟି ଅଫ୍ଟେନ୍ ବିକମ୍ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ସର୍କସ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ, ସମୟକ୍ରମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କୌଶଳୀ କ'ଣ ସର୍କସ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇଟ୍, କଙ୍ଗାରୁ କ'ଣ ଖାଏ ନା କଙ୍ଗାରୁ ଇଟ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, କଙ୍ଗାରୁ ପନିପରିବା ଶାକ ସବ୍ଜି ଖାଏ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡୁ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲାଇଭ୍, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କଙ୍ଗାରୁ ବଞ୍ଚେ, କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲାଇଭ୍ 15 years, 15 years, ଅର୍ଥାତ୍ 15 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଙ୍ଗାରୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆର୍ କେଲ୍ଡ, କଙ୍ଗାରୁଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କଙ୍ଗାରୁଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ମବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମବ୍ସ, ମବ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କେତେ ନା ପ୍ରିଭିୟସଲି 200+ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ନାଓ 100 କଙ୍ଗାରୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମବ୍ସ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ମବ୍ସ, ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମବ୍ସ ୱାଜ୍ many years ago was 1000 above, but nowadays 100 mobs is very unusually large. What do trained kangaroos do in circus? Kangaroo trained in circus for box by using gloves, ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍ଗାରୁକୁ ସର୍କସ୍ରେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପୁରାଇ ବକ୍ସିଂ କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ମନେ ଆଖିରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ହୋଲ୍ ଟେକ୍ସଟ, ହାଉ କଙ୍ଗାରୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ନେମ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍ଗାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ନାଁ ପାଇଲା, ତାପରେ ଭାବିବେ ହାଉ ବେବି କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆ କଙ୍ଗାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବହନ କରାଯାଇଥାଏ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍, କଙ୍ଗାରୁମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇନ୍ ସର୍କସ୍, କଙ୍ଗାରୁ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ସର୍କସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଠି କଙ୍ଗାରୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେନ୍ ବେବି କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲୁକିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର୍ ସ୍କିନ୍, ବେବି କଙ୍ଗାରୁ ମଦର୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ପକେଟ୍ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସେ କଙ୍ଗାରୁ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ସ୍କିନ୍ର ପକେଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଲାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ, ସେ କଙ୍ଗାରୁ ଲାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଟେଲ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେ କଙ୍ଗାରୁର ଲାଞ୍ଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟେଲ୍। ତାର ମବ୍ସ କହିଲେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝାଉଛି, ବକ୍ସ କହିଲେ ଏଠି ବକ୍ସିଂକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ, ଆ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଛିବା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, କେଉଁଠି ଦେଖାନ୍ତି କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାନ୍ତି। ବେବି କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ବାଇ ଦେୟାର
ମଦର କାହା ଦ୍ୱାରା ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଇଜ୍ ନିୟରଲି କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍ଗାରୁ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟର ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ 2.5 ମିଟର୍ସ ଉଚ୍ଚତା 2.5 ମିଟର୍ସ। ମାନେ କଙ୍ଗାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ହିଣ୍ଡ ଲେଗ୍ ଫୋର୍ଥ ଲେଗ୍ ଅଲ୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋର୍ଥ ଲେଗ୍ ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ ଚାରିଟି ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ କି ନା ଠିଆ ହେବନି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବନି କି ନା କହୁଥିଲ ନା ହିଣ୍ଡ ଲେଗ୍ ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇଟ୍ ମେନଲି କଙ୍ଗାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କ'ଣ ଖାଏ ନା କଙ୍ଗାରୁ ଇଟ୍ ମେନଲି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପନିପରିବା ଖାଏ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ଆର୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କଙ୍ଗାରୁ ଯେଉଁଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏକାଠି ମିଶିକି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ମବ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇନ୍ ସର୍କସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଙ୍ଗାରୁ ସର୍କସ୍ରେ କ'ଣ କରେ ନା ରାଇଡ୍ ବାଇସାଇକେଲ କରିକି ନା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭ୍ୟାନ୍ସ କରେ ନା ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ନା ବକ୍ସିଂ କରେ କିଏ ନା କଙ୍ଗାରୁ ସର୍କସ୍ରେ। ତ ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ମିନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ 100,000 କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଟିଚର ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ସମ୍ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଅଦର ଆର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ୱେର୍ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ଟି ଫର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଯୋଉଠି ଟି ଥବ ଟ୍ରୁ ସତ ଥିବ ଟି ଲେଖିବ ଯୋଉଠି ସତ ନୁହେଁ ଭୁଲ ଏନ୍ ଟି ହେଉଛି ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଦ ୱାର୍ଡ଼ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ମିନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶରେ କଙ୍ଗାରୁର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଏଠି କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତାର ଅର୍ଥ ଦ ପକେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲୋୟର ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ବଡି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 100 to 1000 କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ମବ୍ 100 to 1000 ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ୟୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ହ୍ୱେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରାଇଟ୍। Kangaroos cannot be trained for circus. Wrong. Kangaroo can be trained for circus. ଆମର ସର୍କସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଏ ଫରେଷ୍ଟର ଇଜି ବିଗର ଦେନ୍ ୱାଲାବି ୟେସ୍ ଫରେଷ୍ଟର କଙ୍ଗାରୁ ଟାଇପ୍ଟା ୱାଲାବି ବା ଠେକୁଆ ପ୍ରଜାତି ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ 15 years କଙ୍ଗାରୁ 15 years ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି କି ୟେସ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ 15 years। ଦେନ୍ 4 ଏଇଟା ସ୍ପିକିଂ ପିଲାମାନେ କହିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। From a pair with a friend practice the following question and answer dialogue with humor. Where are kangaroos mostly found? In Australia. ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିକି ଆଲୋଚନା କରିବ ନା ଘରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ। What does the word kangaroo mean? Mean I don't know. Then how long are the baby kangaroos when born? The baby kangaroos born only about 2 centimeters. ସେଠି twins ଦେଇଥିଲା। How big is a wallaby? Wallaby କାହା ଭଳିଆ ବଡ଼? As big as a rabbit ଗୋଟେ rabbit ପରିକା ବଡ଼। When does a kangaroo go faster? When kangaroo feel any hurry or any danger। ଯେତେବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିପଦ କିମ୍ବା ତରତର ଦେଖେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରେ କଙ୍ଗାରୁ ଜୋରରେ ଡିଆଁ ମାରେ। When it is a hurry or in a danger ହଁ। Then what do kangaroos eat? Vegetable। What do kangaroo do in circus? ସର୍କସରେ କ'ଣ କରେ ନା ବକ୍ସରେ ଥାଏ ବକ୍ସ ସାଇଜରେ। Change your role after one round is over। ତ ଏଇଟା ଓଭର ହେଇଗଲା ତାପରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ରହିଲା। ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁହାଯାଏ ଆମେରିକାର ଆମେରିକାନ୍ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଜାପାନର ଜାପାନିଜ୍ ଆମେରିକାର ଆମେରିକାନ୍ ରଷିଆର ରଷିଆନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଇଟା ଆମକୁ ଖୋଜିକି ଦେଖିକିରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିବେ। ତ ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମିକ୍ସିଂ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ବି। ରାଇଟ୍ ଦ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ। ଏ ବି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ନେଟିଭ୍ ନେଟିଭ୍ କହିଲେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ଫରେନ୍ ଫରେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବିଦେଶୀ। ଫେମସ୍ର କ'ଣ ହେବ ଇନଫେମସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅପ୍ରସିଦ୍ଧି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଞ୍ଜର ହେବ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସୁରକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅନଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା
ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିଆର, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବୋଲି କହିଲେ ପାରିବାରିକ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍ 7ର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ନାଁ କି ଅଟେ କ'ଣ, ଦ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲେସନ୍ 6ର, ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍ 7 ଇଂଲିଶର ଦ କଙ୍ଗାରୁ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।